दर्शक बंधु आज प्रजन्म को स्वागत करुछु शर्मिष्ठा। असत्य सहर रे अशांत ग्रह को खोजी पारुथुवा जादूकर ओडिया नाटकर पितामह भीष्म डॉक्टर विजय मिश्र एबे आम गणरे नाहंती। तांकर आकस्मिक वियोग रे प्रजन्म परिवार मर्माहत। तांका अमर आत्मार सद्गति पई आमे ईश्वरंग निकटरे प्रार्थना करुछु। आसंत तेबे आजिर सूचीपत्र उपरे टिके आखि पकई नबा। आजिर कवितार प्रथम पर्व अछि कविता तटस्थ। कवि डॉक्टर सुज्ञानी कुमारी साहू। नमस्कार, मोर कवितार शीर्षक तटस्थ। अनेक थर फेरिछि मु तुम दरजारू काले तुमे कार्य व्यस्त थिबो। अनेक थर फेरिछि मु तुम दरजारू काले तुमे कार्य व्यस्त थिबो। काले तुमे पचारि बसिबो मु केउ अशरीरीर औषधित अमास अंधार। काले तुमे पचारि बसिबो मु केउ अशरीरीर औषधित अमाप अंधार। प्रेम बा प्रेतर मो पूर्व प्रवंचना अबा केउ शिकारीर लक्ष्यभ्रष्ट तीर। एबे ब्रह्मतत्व नुहे सिद्धार्थ मु। एबे ब्रह्मतत्व नुहे सिद्धार्थ मु। तेजी मु आसीछि सब सांसारिक मोह। भिक्षुक ब्राह्मण को देवदान चंडालिका तुमे। तंत्रर तीरे तोड़ी पार तटस्थे कृष्णसार। भिक्षुक ब्राह्मण को देवदान चंडालिका तुमे। तंत्रर तीरे तोड़ी पार तटस्थे कृष्णसार। शेष आहुति कामना बसत अबा निष्काम एई यज्ञ सेतु बंधनर ना प्रेम बंधनर। एई यज्ञ सेतु बंधनर ना प्रेम बंधनर। धन्यवाद। एबे कवितार द्वितीय पर्व कविता शहीद सलाम। कवि नकुल चरण महंत। नमस्कार, मु नकुल चरण महंत रुआगड़ा जिला केन्दुझर। मोर कवितार शीर्षक शहीद सलाम। एते भी सुरक्षित न थाए माटी जेउठी लटुताए धूली रे मिसुथाए रक्त मांसर देह। एते भी सुरक्षित न थाए माटी जेउठी लटुथाए धूली रे मिसुथाए रक्त मांसर देह। प्रचंड विस्फोरणटे केबे भी देई पारे नाही मृत्यु। केबे केबे क्षणिक पई पंजरा थराई उठे सिना मर्मान्तुद कह। प्रचंड विस्फोरणटे केबे भी देई पारे नाही मृत्यु। केबे केबे क्षणिक पई पंजरा थराई उठे सिना मर्मान्तुद कह। मृत्यु को जय करी विस्फोरण सबु दृश्यमान हुए आनंदर आतसबाज भली। छिन्न मस्तक ओ मांस जुडुबुडु रक्त को तथापि जिणु थाए गोटे करुण दीर्घ श्वास। कई सेकेंड रे जने साधारण सिपाही पाल्टी जाए शहीद जवान रे। ता पाई गाँ की सहर नुहे झुरे सारा देश। ता पाई गाँ की सहर नुहे झुरे सारा देश। क्षणिक पाई हेउ पछे अटकी जाए सारा दुनियार श्वास। सबाधार रे केबे आसे नाही सब। सबाधार रे केबे आसे नाही सब। सेठी आसे आत्मीय को ताजुब कला भली दर पुड़ा पुड़ाए रक्त लगा मांस। फसर फाटे आतंकीर तमाम कारसादी। फसर फाटे आतंकीर तमाम कारसादी। जवान को मृत्यु कଳରେ सुवाई देवार दुर्बार प्रचेष्टा व्यर्थ हुए। जवान को मृत्युर कଳରେ सुवाई देवार दुर्बार प्रचेष्टा व्यर्थ हुए। जवान जीए मृत्युरे भी चिरकाल देशवासी हृदय रे स्वर्णलिपिर इतिहास रे। आतंकीर प्रयास तथापि जारी रहे। आतंकीर प्रयास तथापि जारी रहे पराजयर ग्लानी रे। जवान रो अमरत्व परिपुष्ट हुए देशवासी सलाम रे। जवान रो अमरत्व परिपुष्ट हुए देशवासी सलाम रे। धन्यवाद। से एकाधार रे जणे कवि, आलोचिका, गाल्पिका एवं शिक्षाविद, ओडिया साहित्य रे जणे सफल नारी कवि रूपे प्रतिष्ठित। शांतिनिकेतन रे रहुतबा प्रोफेसर गिरिबाला महंती। तांकु नै आजिर एक स्वतंत्र फीचर सुवर्ण सकाळर स्वप्न विभोर कवि
गिरिबाला। प्रबंध पाठ डॉक्टर ऋतुलता विश्वाल। परिकल्पना और संपादन डॉक्टर देवानंद दास। प्रजन्म परिवार कथा प्रसंग में पचारि साहित्य को नहीं आपणकर आगामी स्वप्न कौन? साहित्य साधा नहीं मोर स्वप्न। फिर स्वप्न को नहीं स्वप्न देखिबे कौन? तेबे ता बाहर जो स्वप्नटी रही मो मोक्ष खोजी नहीं, बरं जीवन देवता जदि अनुग्रह करती तेबे बारंबार मनीष जन्म नहीं उत्कल भारतींकर पदसेवा करती। ए उत्तर थिला अर्ध शताब्दी ऊर्ध्वकाल साहित्य साधन ब्रती थिबा कवि प्रोफेसर गिरिबाला महांतींकर। प्रोफेसर गिरिबाला महांती एकाधारे जने कवि, प्राबंधिका, गाल्पिका, अनुवादिका तथा जने छात्रवत्सल शिक्षाविद। मध्ययुगीय अमर कवि रसकल्लोलकार दीनकृष्ण जो माटी जन्मिचंती कथाकार ज्ञानयोगी श्री मनोज दास सी से माटीर कन्या। मार्च 1 तारिख 1947 मसीह जलेश्वर नामपोठारे जन्मग्रहण करिଥିବା प्रोफेसर गिरिबाला महांती सांप्रतिक समर प्रतिष्ठित नारी कवि मानक मध्यरे अन्यतम। पृथ्वी व्यापी आज व्यापी थिबा कोरोना आतंक भितरे मोर मने होइछि आतंकित होगा कौन सी कारण नहीं। कौन सी रोग, कौन सी महामारी, कौन सी दुर्विपाक मनुष्य को शेष कर निशेष करी न पारे। जीवन अच्छी, जीवन थिबो एवं यदि कौन सी विनाश आसे से विनाश आ गोटे नूतन सृजन रही अंकुर उद्गम करेगा। ए विश्वास भितर दुईटी कविता लिखी। प्रथमटी सृजनर अमृत बेला। हेलो हेलो हाय जे जेठी अछ शुणुच मो कथा। भावुच कि आसीगला शेष दिन अंतिम समय। जदि भावुथा तेबे एने मोर किछि कहिबार नाही, परिवार भी नहीं। मु जाने तुम्हें भी जानो समस्ते आमे समान भावे निरूपाय जेते जहाँ काम अच्छे सारी छकी सारी पकाओ। एसबू केवल आजिक कहीं ना ए विश्व वसुंधरा एटी किंतु शेष की अंतिम नुह, शेष की प्रथम नुह, अंतिम भी नुह। आहुरी अनेक अनेक अनुदृष्ट अंतिम आतजात हेबे। मु आसीबी, तुमे आसीबो, आमे समस्ते आसीबु। दिनमान, रातिमान, मास, मान एपरि आतजात हेबे। समय सह आतजात हेउथिबो। ओ मु तुमको सभिंकु आजी परि कहूथिबी हेलो हाय। ये जेउठी अछि सुनि पारुछ, चिन्हि पारुछ तो? से दिन से अंतिमटी शेष अंतिम नथिला। जेउ दिन आमे तरबर हेई घट परिवर्तन करी नूतन वस्त्र परिधान करबाकू बाहरी पड़िथिले। से दिन से अंतिमटी शेष अंतिम नथिला। जेउ दिन आमे तरबर होई घट परिवर्तन करी नूतन वस्त्र परिधान करबाकू बाहरी पड़िथिले। जेउ दिनटी नूतन प्रस्तुति पर्वर अमृत बेला थिला। ओडिशार विभिन्न सरकारी महाविद्यालय तथा उत्कल विश्वविद्यालय जने शिक्षाविद भावे कार्य करिथिबा गिरिबाला परिशेष शांतिनिकेतन ओडिया विभाग प्रोफेसर रूपे अवसर नहीं संप्रति शांतिनिकेतन अवस्थान करुचंती। बहुविध आलोचना अनुवाद पुस्तक सहित रही 7 गोटी कविता संकलन। से सब भितर तो पाई मु रूपवंत, तुम न आसिबा नहीं, स्त्रीलोक, कालीझियो, काती कातिया कात्यायन इत्यादि गोटे गोटे उल्लेखनीय सृष्टि।
ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ସ୍ରୋତକଳ୍ପ କବି ଗିରିବାଳା। କବିତା କଳ୍ପନାରୁ ଉତୁରି ପଡ଼େ ମାଳମାଳ ଭାବନାର ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ଅବଶୋଷ। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ମଝି ଅଗଣାରେ ବୟସ ସମୟକୁ ପଖାଳୁଥିବା ବିନ୍ୟାସରେ ସବୁକିଛି ସଜାଡ଼ି ଦେବାର ପ୍ରୟାସରେ ଗଣୁଥିବା ମନ ହିଁ ସ୍ରଷ୍ଟା। ସ୍ରଷ୍ଟା ଅଦ୍ୱିତୀୟ। କବି ଗିରିବାଳା ମହାନ୍ତି କବିତା ଜଗତରେ ଆଗଧାଡ଼ିର ସ୍ରଷ୍ଟା। ଖାଲି କବିତା ରାଜ୍ୟରେ ଦକ୍ଷ କହିଲେ ହେବନି, ସେ ଏକାଧାରାରେ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପନାର ପ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ସମାଲୋଚିକା, ଅନୁବାଦକ, ବହୁପାଠୀ, ବ୍ୟାପକ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ। ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିକୁ ସେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଅନୁଶୀଳନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ କବିତାର ପ୍ରତିଫଳନରେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ। ଏଯାବତ୍ 7 ଖଣ୍ଡି କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ତାଙ୍କ କବିତାମାନ ସଂକଳିତ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ରୂପବନ୍ତ, ତୁମ ନ ଆସିବା ନେଇ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, କାଳି ଝିଅ, ମା ହେବାର ଦୁଃଖ, ମତେ ଆକାଶ କଥା ପଚାରନା, କାତି କାତିଆ କାତ୍ୟାୟନୀ। ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ରୂପବନ୍ତ, ତୁମ ନ ଆସିବା ନେଇ କବିତା ସଂକଳନରେ ପ୍ରାୟ କବିତା ପ୍ରେମ ରସାପ୍ଲୁତ। ସେହିପରି ନାରୀ ଜୀବନର ଆଲେଖ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ କବିତା ସଂକଳନରେ ରୂପ ପାଇଛି। ଏହି ସଂକଳନଟିରେ ନାରୀ ହିଁ ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ଚେତନାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତମ ବିନ୍ଦୁ। ସମାଜ, ଜୀବନ ଓ ନାରୀ ଏସବୁ ତାଙ୍କ କବିତାର ପୃଷ୍ଠାକୁ କରିଛି ଉଚ୍ଚଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ମହିମାନ୍ୱିତ। କବିଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ସଂକଳନ ମା ହେବାର ଦୁଃଖ, ଯାହା ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ ହୋଇଛି। ସେଥିରେ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ ମା ଡାକର ସମ୍ବୋଧନରେ ପରମ ମୁକ୍ତିର ସ୍ୱାଦ। ତେବେ ସେହି ଆନନ୍ଦର ସନ୍ତାନଟି ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ନାନା କାରଣରୁ ମା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମା ଉପରେ ପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ, ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ ତାର ମନ। ମା ହେବାର ଦୁଃଖ ସେଇଠି ଉପଲବ୍ଧି କରିହୁଏ। ତାଙ୍କର ମତେ ଆକାଶ କଥା ପଚାରନା କବିତା ସଂକଳନଟିରେ ମାଟିକୁ ଭଲ ପାଇବାର ବାସ୍ନା, ମାଟି ପ୍ରତି ସ୍ନେହ, ମମତ୍ୱବୋଧର ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହ ସମାଜ ସଂସ୍କାର, ମାନବିକତାର ସ୍ୱର, ବିଭଗ୍ନ 91ଟି ପରିବାର, ତାର ଅବସ୍ଥା ଇତ୍ୟାଦିର ଚିତ୍ର ଚିତ୍ରିତ। ଏହି କବିତା ସଂକଳନଟିରେ ନାମକରଣରୁ ପ୍ରକୃତି ସହ ନିବିଡ଼ ହେବାର ମାନସିକତାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସଂକଳନରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ହୋଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ କବିତା। ସେହି ମାଟି ମନସ୍କତାର ପରିପୁଷ୍ଟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି କାତି କାତିଆ କାତ୍ୟାୟନୀ। ଏଥିରେ ସଂସାରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିବାର ଅନୁଭବ ଫୁଟି ଉଠିଛି। କବି ଗିରିବାଳା ମହାନ୍ତି ଜୀବନ ଓ ଜଗତକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଅବଲୋକନ କରିଛନ୍ତି, ତଦନୁରୂପ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କବିତାରେ ନାରୀ ପ୍ରାଣର ବ୍ୟଥା ବେଦନାର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କିତ। ସେ ସାମାଜିକ ପରିବେଷ୍ଟନୀର ତାରବାଡ଼ ଭିତରେ ରହି କେବଳ ଆଧୁନିକ କବିତାକୁ ଆଲୋକିତ କରିନାହାନ୍ତି, ମଣିଷର ହୃଦୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତରକୁ ଆଲୋକିତ କରିଛନ୍ତି। ବହୁବିଧ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରିଣୀ ପ୍ରଫେସର ଗିରିବାଳା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଯେତିକି ଆଲୋଚନା ହେବାର କଥା ପ୍ରାୟ ସେତିକି ହେଇପାରି ନାହିଁ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଗିରିବାଳାଙ୍କୁ ନୂଆକରି ପଢ଼ିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଜନ୍ମ ପରିବାର ଏହି ଅନନ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ନିକଟରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ତାଙ୍କର ନିରୋଗ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରୁଛି। ଆଜିର ପ୍ରଜନ୍ମକୁ ତେବେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଆଜିର ସଂଖ୍ୟାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆମ ପାଖକୁ ମତାମତ ଦେବାର ନମ୍ବରଟି ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବରଟି ହେଲା 9381773991। ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଫେସବୁକ୍ରେ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଯେମିତି ନ ଭୁଲନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିର ସଂଖ୍ୟାରୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଶର୍ମିଷ୍ଠାକୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତା ସଂଖ୍ୟାରେ। ନମସ୍କାର।